الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دس تكون کہ بہترین امت وتؤمنون بالله ده امتكم ده جماعت واسعین کو بیرون بسید برای مردم کلا اعمال حسنہ بچکا فرس یا ہنا امر بمعروف نهی عن منکر بیالا. كنتم خير أمة أخرجت للناس. این کی امت بجاتے کہ در رسالہ کے خدمت متابعت پیغمبر خدا پیغمبر زدل بیالا رسالہ کا مسلک پیغمبر خدر والا. اگر امت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ پیروی کرد رسول خدا اوامرنا نواهین و عمل بینو دو این نرنا پیغمبر متعامل دست دچ پیغمبر دست فلاس کن ملکون سوی دنار سون نرنا بهترین امت. وإلا تادت كن ملا مكون لنا پیغمبر خدای پیاکو منسلک سو بیتیده اسباب کن سامان کن ملا مكون لنا کو آداب کن سنن اخلاق کن گاما ملا کون لنا چنسو بہترین امت کنشرین. وإلا فلا خدا بہترین امت کن دو شہروں میں. اگر امت پیغمبر کی شرائط کو نظم سے دو شبہ ہم درجے نو پیغمبر دو شبہ مرتبے نو پیغمبر گزشتوں نو درائن. چنانچہ علامہ مجلسی در اواخر جلد ششم بحار نور کسل بمت درجہ مقام امت پیغمبر پہ آخر پیغمبر پہ در امت کنی درجوں کو مقام پہ انبیاء گزشتہ باقی نام باجم گزشتہ برابر ہے. إن الله أعطى هذه الأمة مرتبة الخليل ومرتبة الكليم ومرتبة الحبيب. الله خدا سدي أمت كل شهزة بسد إن الله أعطى خدا سدي بسد هذه الأمة دي أمت كلها مرتبة الخليل خليل الله حضرت إبراهيم مرتبة شهزة. مرتبة الكليم كليم الله مرتبة حضرت موسى. مرتبة الحبيب پیغمبر خدای مرتبہ
أما خليل القدس وجعلني من ورثة جنة النعيم. يعني خداوندا مرا از وارثان بهش قرار دادم. در امت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله ولو اعطى بمثل الارض ذهبا ما كان افضل من صومي بهش در ماه مبارك رجب ألا فمن صام من رجب يوما احتسابا لله في الله يحشك رزقك استوجب رضوان الله الأكبر. خدا راضی باید نیت کنشنین مستوجب قد خوشنودی خدا تد بزرگ و خدا خاموش بید کنه غضب بده سچ کنشانا یخشی رزق نارنام. ولو أعطى مثل الأرض ذهبا دسونا دا دنيا دسونا دا شذبك تلا در راه خدای نو ما كان بأفضل من صومي يحكي روزا پسدگار گلبا من روزا تو پیت پر گلبا یا روزا دکان بو گفمینی مغربی ٹائم پہ کا افطار ٹائم پہ کا وحدہ دعا بین خدا سے کوئی دعا پو مستجاب بین کوئی تن کو حاجت چین نہ خدا سے تن کو حاجت خدا سے درد خدا سے تیسے ملا. ومن صام من رجب يومين يجلس رزق النارنا لم يصف الواصفون من أهل السماء والأرض. دم سيد كان قماسي صفات بس السدر نقول دوس حساب أمين ما له عند الله من الكرامات. أنت كرامتي خداي شد يقدر ما يبقى صدق تفوق من خدا سلامت يا ما يصير هذا. خدای دنو تام سے عزت یسوع تام سے کرامت یسوع دا سچک بولا سچیسی یوما دن روزا دوسرنا جهنمی زگوب دن پوک خداوندم بدوین یک یاد روز دنن بهشتی زگوب یاد پوک خداوند کاز گو بری گوگل نسوم. لے بندوں خدا سے ماہ مبارک رجب احترام بس بے حساب کو خدا سے ثواب شد بسد انسان عقل کن حیرانیت و ایمان کو ضعیفیت بھری گوین یا تعجب بے دولہ تعجب چمت پین دی ثواب باز برای مومن لا دی حساب پر ثواب خدا شد بیت احترام ماہ رجب بریس. اگر کسی غیر رجب نو دی حساب پر روزے دکھ دارنا خود دی حساب پر ثواب مت پین. بعد عرض کہ یا رسول اللہ سچی عاجز یا روزہ دکھ پر ماہ رجب نو ضعف يد فارس يا علتي غير يد فارس. قال يتصدق كل يوم برغيف صدقة من جغزر ما رغيف لنا قربان لنا على المساكين لا ده قرزة في ثواب طبيعي. در کسر جوزد به خدا با جواسک نیست ترک با کوی قبضه نیدی قبضه قدرت نیاد سوچی سی جغزر با رقیف رده صدقه من نارنا
तमाम अहल समा अहल ज़मीन का माँ से सिफत बहनारना कोई सिफत पर नफ्स से उम्मीद ما بلغوا عشرة ما بلغوا عشر ما يصيب بچی کلا ثواب پر سستی بیا حساب بیاد میں و رجب الزينو بشارك بشو جاي تين بكبيوز رجب أول بيوز وسط البيوز آخر البيوز بشارك بشو بس نارنا خلاص ده حساب أجر منت لا تحصى عددا سسه حساب مت بيت بي چنانچه پیغمبر في خدمتنا أصحاب كندوس با دوا پنو منده چکتن که تنومن نسورگو چنانا لینک تکتر چو تدبو خانسر گشایت بینسو پیغمبر خدمت الله سلام قصیص سلام دست سلام جواب دوست پیغمبر کسر بود کن گرنا و بینسو چکین قصیص ما حضرت عیسی قوم کنشیدن این حضرت عیسی را مریم را خدمت بخن چکین الله حضرت عیسی نمدوسیدم نمدوس هم سدنا 600 سال لوت رجع كان يدي حساب عمر ثبت به خسد به حضرت عیسی زمانینا تا حال پیغمبر زمانہ تو نبیاتو صوم هيت به عجائبات كن غرائب كن غما پیغمبر لطو نقل به زرت دوم شنی چک بدوین خودم حضرت عیسی فيقف مثلا قد يتنسوق دوق نوري چیشتون دتون موري چک دری غما سر نمون الله نرمش متي غزا دنيا بسام بسيسو حضرت عیسی فيقف تسرير لانده ری کانچیزو بیچی حالت چندو چین نرنگا خبر بین ریو سیزس نی نانجو منده چکت بین دمیوی سببی کا کوئی عبادت بھی سببی کا دی ری گاما سر من سوپین دن حضرت عیسی بیا بس دا آبس دمیو دریو جاسنا خوبیون كل ترسل كان نرنو جندونا حضرت موسى أمة الشين بس حضرت موسى حضرت عيسى بعد پسام سياد اور حضرت عيسى نا مانتے پیغمبر کا زمان دا زمانے جاہلیت 600 سال چادو پھر دینو جب چنگا اسمانی کتاب کو نشانا حضرت موسیٰ بیا پہ کسر چنگا مزد سنگ آخر زمان دن آره پیغمبر چه امت پین دن آره امت چه پی امت مرحومه کوئی فضلت تو ہمارا کسر نا خدا لدعا بس بار الہا دو انرنگا دے آخر زمان پیغمبر نگا تھوک چو اگر نہ دے پیغمبر آخر پیغمبر پر نو فاصلہ لینا ماموی نارنا یہاں سے نہ دے ریو نو داخل جو سادے تا پیغمبر کا بشاس چاہتا حتی ایسا کب دعا جیسا نہ دے ریو نو جمدو سے اللہ حضرت عیسی کا سال جو بل بس بار الہ دسیق دو کا روی زمین نو کبس لحمو بہتر بھی کر سمیدو کتا خدا سے کسال بس یا عیسی من صام من امتی فی رجب یوم واحد وهو افضل من هذا رجب دن امت کو جاکشی کو رضا دوتو خب دس جو بہترین دیمی پتہ سام تا روزے ثواب سام سے کوئی فضیلت تم سے کوئی اچھا دے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل وسلم وزد وبارك